Sore, saudara-saudara sekalian. Good afternoon, brothers and sisters. Kita melanjutkan perenungan kita dari Exodus. Going to continue our contemplation from Exodus. Kita masih di chapter 19. We're still in chapter 19. Kita membaca sekali lagi 1 sampai 8. Let us read from verse 1 until 8. Ya, kita sudah merenungkan sebagian, kurang lebih sampai pasal 4 gitu ya. Tapi kita bisa mengulang lagi. We've talked about this until verse 4, but we can repeat once again from verse 1. We have to read the Bible in English. Yes, so I will read in English. Exodus chapter 19, verse 1 until 8. Israel at Mount Sinai. On the third new moon, after the people of Israel had gone out of the land of Egypt, on that day they came into the wilderness of Sinai. They set out from Rephidim and came into the wilderness of Sinai, and they encamped in the wilderness. There Israel encamped before the mountain. While Moses went up to God, the Lord called to him out of the mountain, saying, "Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, you yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wing, and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel." So Moses came and called the elders of the people and said before them all these words that the Lord had commanded him. All the people answered together and said, "All that the Lord has spoken we will do." And Moses reported the words of the people to the Lord. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, berkatilah perenungan sore hari ini. Our Father in heaven, bless our contemplation this evening. Berkati hamba-Mu, berkati juga saudara James yang akan menerjemahkan. Bless your servant and the translator. Berkati setiap kami yang mendengarkan baik di ruangan ini maupun juga yang ada di kota lain. Bless all of us who are listening here and all of us in other cities. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan bebas, dengan leluasa. May your Holy Spirit work freely in us, Menerangi hati dan pikiran kami. enlightening our minds and hearts. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Terus kita sudah membahas kurang lebih sampai ayat 4 ayat 5 ya, 2 minggu lalu. Yes, so Seminggu lalu, amin. So we have spoken verse 4 until 5 last week. Kita bisa melanjutkan, ini masih di perikop yang sama, 1 sampai 8. And we're going to continue in this same chapter, verse 1 until 8. Sedikit mengulangi dari minggu lalu, di situ kita menekankan pentingnya orang untuk punya disposition of the heart, obeying, listening to the voice of God. A bit of repeating, talking about the disposition of the heart. Untuk mendengarkan, untuk menaati the voice of God. To listen and obey the voice of God. Dan juga to keep God's covenant. And also to keep God's covenant. Nah, so kalau kita membaca dalam cerita ini ya, sebetulnya undangan untuk menaati Tuhan atau keeping God's covenant itu somehow wider, deeper daripada pemberian Torah yang diberikan di Sinai itu. And actually understanding the word of God here is wider and deeper than just understanding the law that was given by God himself. So kita membaca di dalam Sinai ya, itu ada diberikan seperangkat hukum. And if we read here in Sinai, it was given a bit of some kinds of laws. Tapi kita tahu Tuhan bukan berhenti memberikan firman di sana ya. Ada di buku Deuteronomi misalnya, kita bisa melihat di situ ada reiterasi dari God's law. But we know that God did not just stop there. In Deuteronomy, for example, there was a reiteration of the law. Ya, belum lagi kalau kita ini ya memperhatikan seluruh kanonisasi perjanjian lama, tentu nggak bisa dibatasi hanya pemberian law di Mount of Sinai. And if we take a look at the whole canonication of the Bible, we see that the law is not given only in this part. Memang bagian ini nggak comparable dengan konteks kita sekarang, kita kanonisasinya sudah selesai ya. Of course, it's not comparable to our situation right now. The canonication is done. Tetapi pada zaman itu kanonisasi belum selesai, jadi komitmen mereka kepada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan itu somehow open-ended gitu. But we know at that time the canonication was not done yet, so their commitment to listen to God is more Open-ended. open-ended. Ya. So maksudnya gini saya, Israel
nggak bisa mengatakan sudah ya Tuhan, sudah kasih ini yang di Sinai, sudah lo jangan bicara lagi. Bukan begitu ya, saudara. So that means the Israelites cannot just say, God, you have spoken, so be it. Tetapi ini adalah satu komitmen yang akan dituntut terus ya dari Israel gitu. Bagaimana mereka menaati firman yang nanti akan terus diberikan progressively kepada umat Allah ini. But this commitment, they are demanded to obey the law and obey God's words in their lives. Sekali lagi ya, saya mungkin konteks paling dekat ya ini ya Deuteronomic Law ya. Ini kan dari Exodus, tapi ntar ada Book of Deuteronomy. Definitely belakangan itu nanti Tuhan akan memberikan lagi firman. Of course, so we can see that there's a Deuteronomy law that is going to be given later in the story. Pemazmur mengatakan bahwa merenungkan firman Tuhan itu something that is delightful. Ya. Psalmists say that the contemplation of the word of God is something delightful. Ya, kita boleh mengatakan juga melakukan firman Tuhan itu juga something that is delightful. And we can also say that doing the word of God is also something delightful. Lagi pula saya kita di sini bicara tentang kitab Exodus, maksudnya ini bicara tentang God's deliverance, God's redemption atau God's liberation. And again, when we're talking about the book of Exodus, we're talking about God's liberation, God's redemption. Ada kebahayaan kalau di dalam spiritualitas saudara dan saya kita mulai gagal untuk menghidupi kekristenan sebagai something yang liberating. It's a danger in our spiritual manner if we somehow fail in enjoying God's liberating power. Kita melakukan firman Tuhan seperti kayak satu penyangkalan diri yang berat gitu. It's as if we are doing the word of God, it's like it's something very difficult to do. Ya, penyangkalan diri sih memang ada, self denial itu ada betul gitu. Tapi kalau setiap kali kita melihat sebagai sesuatu yang berat, self denial is of course there, but if we do it in a very difficult heart, dan kita gak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa beban itu ringan, kuk itu enak dan beban itu ringan. Then we do not truly understand when Jesus said that the yoke is easy and the burden is light. With or without Jesus, orang itu selalu ada burden, selalu. With or without Jesus, there will always be burden. Gak ada orang gak ada burden itu gak mungkin gitu. Hidup di dalam dunia gak ada burden, no such thing, gak mungkin itu. There's no such thing as living in the world without burden. Bedanya adalah beban itu ringan kalau ikut Yesus atau beban itu berat kalau nggak ikut Yesus. The difference is the yoke is easy or the burden is light if you follow Jesus, but the burden is heavy if you follow other things. Ada gambaran yang membahayakan deh saya kalau dijungkir balikkan seperti kayak mengikut dunia itu yoke easy, kalau mengikut Yesus itu yoke very heavy. Nggak ada saya ajaran itu bukan ajaran Alkitab, itu jungkir balik dari pekerjaan setan sebetulnya. There's a dangerous teaching or perspective of looking that the burden is light if you're following the world and the burden is heavy if you're following Jesus. Kalau kita melihat kekristenan sebagai sesuatu yang berat, ya, either kita belum lahir baru, kita belum betul-betul mengenal Tuhan. If we see Christianity as a very heavy burden, then we do not have the spiritual regeneration yet. Atau kita nggak bertumbuh sebetulnya. Gitu. Or we actually do not grow. Sayang nggak kalau kita nggak bertumbuh. It's such a shame if we do not grow. Kalau orang bertumbuh, ya pikul beban itu makin ringan. Itu kalau bertumbuh. If you grow, the burden becomes easy. Tapi kalau kita nggak bertumbuh, ya angkat koper yang sebetulnya bisa diangkat itu jadi berat sekali. Karena kita nggak bertumbuh soalnya. But if we do not grow, then lifting the suitcase is somehow very heavy. So, yang mana good news? Tentu saja bertumbuh lah. Seharusnya kalau kita bertumbuh, kita lebih happier. So which one is the good news? Of course, if you grow, then the burden becomes easy. Saudara, hari ini kita temanya ambil dari salah satu ayat yaitu ini ya, Kingdom of Priests. So our topic today, we take it from the one of devotion called Kingdom of Priests. Ya, ini di ayat berapa ya tadi? Kalau nggak salah ayat 6 ya. Kalau nggak salah, kita coba lihat lagi gitu ya. Ini. And this was in verse 6. Ya, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. So perhatikan deh saya di sini ya, a kingdom of priests plural ya, plural. Yeah, take a look here. Kingdom of priests, it's plural.
Kita tahu di Israel imam besar sih satu ya, bukan plural gitu. We know in Israel the high priests there is only one, Ya, not plural. tapi di sini dibilang priest itu berarti ya jauh sebelum Luther mengajarkan priestertum alle Gläubigen, the common priesthood of all believers. Jauh sebelum itu sebetulnya di dalam perjanjian lama pun sudah diberikan ini kingdom of priests. Orang Israel itu adalah imam-imam di hadapan Tuhan. And here we say kingdom of priests, so it's way before when Luther talked about priests. So The common priesthood common of all priest. believers, ya itu sangat terkenal. One of the main doctrine the Reformation by Luther. So pertanyaannya kan begini ya, saya kalau imam besar satu ya jelas imam besar dia ya mengantarai, memediasi antara Allah dan umat Israel gitu kan ya. So if there is only one high priest, this high priest will mediate between God and human. Tapi kalau seluruh Israel adalah priests ya, lalu siapa yang dimediasi kalau kayak begini? But when we're talking about the whole Israel is priests, then who is being mediated here? I think jawabannya sederhana ya, saudara bisa menebakkan kemana arahnya. Ya, other nations pasti gitu. And the answer is very simple. I think you can also guess it. Then who are the priests? Are the other nations? Bukan the priest ya. Kalau The- kita the- the priest dan siapa yang dimediated gitu. If we are the priests, then we are mediating other nations. Nah, ini ya saya, cerita Israel itu adalah cerita jemaat Tuhan. So the story of Israel is the story of God's people. Ya, God's people benar ya. Kita ini God's people. Kita ini adalah kingdom of priests plural juga. We are God's people. We are kingdom of priests. Israel itu saya di-commission oleh Tuhan untuk menjadi umat Allah itu on behalf of the earth ya, supaya memediasi bumi ini. The people of Israel, they are called to become mediators of this world. Dan sekali lagi ya, saya kalau kita boleh mengaitkan ini di dalam spirit Exodus ya, saudara kita harus menghayati ini sebagai something yang liberating. And if we want to connect this with the spirit of Exodus, then you should see this as something liberating. Karena ini adalah God's purpose di dalam kehidupan kita bagi gereja ya, bagi jemaat Tuhan, bagi orang Kristen. Because this is God's purpose in our life. That's for every believers. Ya, as to be Christians. true believers ya, to be human being yang believing human being ya, itu adalah to be mediator seperti Kristus. Itu that's the good news itu. To be a believer is to mediate like Christ himself. Sekali lagi ya, saudara jangan lihat ini sebagai satu beban berat lah. Aduh, saya mesti squeeze hidup saya lah, mesti sacrifice lah, mesti apa. Dan again, either kita belum lahir baru atau kita nggak bertumbuh. So once again, do not see this as a heavy burden, as I need to squeeze myself, I need to work hard for God, and then you see it's something very heavy. Then again, you're not grown up yet. Hidup kita itu akan lebih bahagia, kita akan lebih liberated kalau kita menjalankan fungsi priest ini, gitu. Seperti Kristus. Gitu. Your life will be more happy, or if you do this function of mediation just like Christ. Apa sih blessedness, happiness itu apa? Kalau bukan union with Christ ya, semakin bersekutu dengan Kristus. Gak ada yang bisa lebih bahagia daripada ini kan ya. What is blessed happiness if not being united with Christ, Yeah. the union with Christ? More and more united with Christ, yaitu our blessedness kan ya. More and more united is Um, Kristus itu adalah the great high priest ya, dan dia mengorbankan dirinya. Dia memediasi Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa. Christ himself, he mediated God the Father and the men, Sinful human the beings, sinful ya. human being. Kita bersekutu dengan Kristus suatu kita menjadi anak-anak Allah, yaitu membawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Mereka disebut anak-anak Allah. Ya. Itu kan fungsi mediasi berarti. We are mediated by God. Kita saya lupa tadi apa ya. Kita itu disebut berbahagia karena kita ini anak-anak Allah yang membawa damai, dan ini fungsi mediasi. We are called to be happy because we are mediating. We become We become peacemakers. 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 Narasi peacemaker, lawan katanya oposisinya apa sih? The narration of peacemaker. What is the opposite?
apa saya peace breaker gitu ya. Gampang ya cari ini ya. Mungkin pakai istilah ini ya, provokator gitu ya, provokator gitu. The opposite word is maybe you can call it provocators. Ya, instigator gitu ya. Instigators. Penghasut deh, penghasut itu. Orang nggak ada apa-apa, nggak ada yang ribut, dibikin ribut gitu ya. Itu namanya, itu the very opposite daripada anak-anak Allah. Itu pekerjaan setan. Yeah, there's nothing, there's no noise at all, and then you make something, and then yeah, it's the opposite of exactly what God is doing, and that is the children of the devil. Kita mesti peka ya dengan model pekerjaan yang seperti ini ya, supaya kita nggak dipakai oleh setan gitu. Atau kita juga jangan gampang terhasut waktu ada orang menghasut gitu. We need to be very sensitive so that we're not easy to be lured into this kind of trap. Ini bukan berarti terus kemudian kita menghidupi so-called toxic positivity gitu ya, bukan juga sih, bukan. That doesn't mean we need to live toxic positive. Kita nggak buta kok terhadap ini, terhadap apa kelemahan saudara-saudari seiman yang lain atau kelemahan kita sendiri. Kita nggak buta. Gitu. We are not blinded by the weakness of others or our own weaknesses. Tetapi mengetahui kelemahan saudara seiman dan menutupnya di dalam kasih itu hal yang berbeda dengan menjadi penghasut deh, ya. But to know others' weaknesses and then to close it and clothe it in daripada saudara menjadi instigator. Kan? Yeah, other than you becoming an instigator. Anyway, dunia ini penuh dengan konflik dan sangat perlu rekonsiliasi. Anyway, this world is full of conflict and needs reconciliation. Dan panggilan saudara dan saya itu menghadirkan rekonsiliasi ini. Itulah orang yang membawa shalom namanya, orang membawa shalom. And yours and my calling is to become the reconciliator. Ya, ini yang disebut dengan kingdom of priests. This is what it's called, becoming the kingdom of priests. Perhatikan deh saya, di sini tetap ada kata kingdom, jelas karena memang ini berurusan dengan God's kingdom ya. Memang ada konsep kerajaan. Pay attention that we have the word kingdom here because we are talking about the context of kingdom of God. Seorang penafsir Durham dia mengatakan bahwa ini adalah a servant nation instead of a ruling nation, a servant nation instead of a ruling nation. An interpreter once said that this is a ruling nation instead of no, a servant nation instead of a ruling nation. Yeah, don't rule Durham and his commentary. You should serve. A servant nation ya, ini berarti umat yang dikumpulkan Tuhan untuk melayani, bukan untuk memerintah. A servant nation means instead of a ruling nation means you are the one serving here. So belakangan ini ada so-called dominion theology ya, tadi kita mendoakan Amerika, memang perlu didoakan. Lately there is a dominion theology and we prayed for America just now. Ada berkembang konsep yang salah memahami tentang cultural mandate, dominion mandate. There's a concept of misinterpreting the cultural of dominion mandate. Kalau sudah baca di dalam Kejadian, dominion mandate itu kan supaya manusia berkuasa atas ciptaan yang lebih rendah gitu kan ya. In Genesis you can read that the dominion mandate is men ruling over the other creations. Tetapi lower creations. Tetapi di dalam pandangan dominionist ya, dominion theology jadinya bukan cuma ruling other creation, tapi ruling another fellow human beings. Which is gak ada dasar Alkitabnya sebetulnya. But in dominionist perspectives, it's not only ruling other lower creations, but then it's also ruling other human beings. Maka bagaimana ya orang Kristen masih berlomba-lomba untuk di posisi atas supaya bisa ruling, let's say yang non-Christian. Like how Christians race to become the top so that they can rule other Christians. Jadi kita pilih sebisa mungkin partai yang memberikan kekuasaan untuk orang-orang Kristen gereja supaya bisa ruling ya, yang non-Christians, dan itulah kemenangan kekristenan katanya. We vote for parties that will give Christians power to rule over other people, and that's what's called ruling nation. Ya, bahaya ya konsep seperti ini ya, karena ini bukan kingdom of God sebetulnya. And this is very dangerous because it's not the kingdom of God. Nah, orang ini ya pakai istilah Christendom ya, sudah pernah dengar nggak ini Christendom ya?
bukan lagi tentang kekristenan, tapi Christendom itu ada DOM di belakang gitu ya, dekat dengan konsep kingdom gitu. There's a term called Christendom, which has the word the word dom at the end, which is very close to kingdom. Kalau saudara baca di dalam Alkitab sekali lagi ya, betul sih seperti dikatakan Durham ya. Kita ini dibentuk, kita ini nation yang dipanggil untuk melayani, bukan untuk ruling, bukan gitu. But if you see in the Bible, we are actually a nation called to serve and not ruling. Ya kalaupun kita diberikan kuasa, tetap kuasa untuk melayani, bukan kuasa untuk ruling. If we are given the power we are given the power to serve and not ruling. Dan servant nation ini artinya apa? Balik lagi ya saya. Ini kita mesti kaitkan dengan tugas atau role peran mediatorial tadi gitu. That is serving nation. And then what does it mean being a servant? We have to connect it again with the understanding of mediatorial role. Ya, di atas itu ada Tuhan ya. Lalu di samping kanan kiri ya, kalau kita nggak mau bicara tentang lower creatures, kita bicara tentang sesama manusia juga. Mereka perlu didamaikan dengan Tuhan. At the top there is God, and then beside you are your fellow human beings. But then again, you are called to be a mediator. Saudara jelaskan ya fungsi servant ini ya dibandingkan dengan posisi ruling ya. Posisi ruling apa sih bedanya? Coba kita ini ya Pak, ya memikirkan dalam bagian ini. So you understand, right? The difference between this being a servant and a ruling. You need to try think about what's the difference here. Kalau saudara dan saya di dalam posisi ruling ya, kita akan cenderung pikir orang itu mesti get along well dengan saya gitu. Karena saya is the ruler gitu. So, bahayalah mereka yang nggak baik-baik dengan saya. That is ruler mentality ya gitu. If we are in a ruling position, then we have the mentality to you and I, we have to be in a good terms. Otherwise, then it will become a trouble for you. Ya. Kalau ada orang yang baik-baik dengan saya, lalu kita baik juga dengan dia. If there's a person that is in good terms with us, then we will be in good terms with them. Lalu kalau ada yang nggak baik dengan saya, wah ini saya juga harus dislike dia. But if this person is not good with me, then I dislike them. Nah, bukan cuma itu saya, ada orang yang nggak baik dengan saya, ada orang lain, let's say baik dengan dia. Wah kita jadi nggak happy juga dengan dia. Kok bisa ya dia bisa baik dengan orang yang nggak baik dengan saya? Ya ini loh saya, ini ruler mentality kayak begini cara mikirnya. And then the ruler mentality is again, if there is a person that dislike you, and then we like the other person, but this person dislikes this person, then we dislike this person. Saudara lihat ya di dalam gambaran ini, nggak ada mediatorial role sama sekali, nggak ada kan ya? Nggak ada tempatnya sama sekali, nggak ada gitu. And take a look here, there is no place for mediatorial role at all. Saya ini saya beberapa waktu ini nonton dokumenter tentang Nazi ya, tentang Nazi, Hitler dan sebagainya. Bukan tema baru sih ya. Tapi di Netflix ada menarik sih, 6 episode. At least daripada drama Korea mendingan. I just watched a documentary about Nazi, but then it's not a very old. It's an old topic, but then yeah, it's better than watching Korean drama. Kita main juga. Menarik saya di situ ya, diciptakan satu gambaran di mana orang-orang itu berjuang untuk dapetin untuk berjuang dapat apa ini namanya approvalnya Hitler lah sih kayak gitu ya. And it's very interesting there that people fight to get the approval of Hitler's. Ya, jadi beloved son-nya gitu ya, jadi beloved bawahan gitu ya, dan saling bersaing satu dengan yang lain. Gak baru sih kayak begini ya, untuk saudara saya pikir juga gak baru sih. Yeah, so they fight to become Hitler's beloved son. And it's not a very new topic. Ya ini saya, kalau paradigma ruling kan jadi ini kayak begini ya. Di mana tempat untuk mediatorial? Gak ada saya, gak ada sama sekali gitu. Gak ada tempat untuk mediatorial. Yeah, and again, this ruling paradigm, there is no place for mediatorial role. Yang ada adalah bagaimana compete untuk bisa ini ya, jadi second layer atau inner circle dan seterusnya. What's there is just how do I compete to become in this first layer of Kingdom sih kingdom, tapi bukan kingdom of priest di sini. Ini worldly kingdom sebetulnya. And this is not kingdom of priest at all. This is the worldly kingdom.
Setelah kingdom of priests, saudara membaca di dalam bagian itu ya, holy nation, kingdom of priests, holy nation, ya. Then Dua af- hal yang nggak bisa dipisahkan. yeah, and then afterwards you read there is a holy nation. Ya. After the kingdom of priests, there's and a holy nation. in Memang verse 6. between kingdom of priests and holy nation itu inseparable. Well, truly, kingdom of priests and holy nation, they are inseparable. Memang soalnya kalau kita bicara tentang priestly language, ya, priestly function, office dan sebagainya itu very closely connected to holiness, ya, holiness itu. Priest itu urusannya dengan holiness. And again, if we're talking about priestly function, priestly role, it's very close to holiness. Imam besar itu kan membawa umat Allah itu bisa menghampiri Tuhan yang Maha Kudus, harus ada cleansing terlebih dahulu ya, karena ini menghampiri Allah yang Maha Kudus. So, priest itu tugasnya itu bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. The high priest, when they come, they bring people to before God. There is a cleansing there first, and then this is the role of the high priest to mediate people to God. Again, ini memang mediating position atau mediating role ya. Yes, and again, this is mediating position, mediator role. Sudah saya percaya waktu kita bahas tentang holiness, ya, sudah sering sekali dibahas, especially di dalam Reform Circle, di dalam Reform Church kita sangat menekankan the idea of holiness itu ya, namanya being consecrated for certain, for a certain purpose. And again, in our in the Reformed Church, we always talk about being holy. Holiness is being consecrated for a certain purpose. Ya, bukan cuma sekedar berbeda dari other communities atau other religions atau other human beings. Bukan cuma the idea of keberbedaan. So being holy is not only just the idea of being different than the other religion, other communities. Memang saya ada ide dipisahkan gitu ya, dipisahkan, dikuduskan, disanctified gitu ya, ditarik keluar ya dari dunia ini. Memang ada ide itu. Although indeed there is the idea of being differentiated, being sanctified from the world or the community. Tapi jangan lupa saya ini for a specific purpose ya, untuk tujuan tertentu ya. Itu nggak ada bagian ini. But don't forget that there is a specific purpose for this. Tanpa adanya specific purpose ya, whether itu in your career atau in your family atau bagi in church life gitu ya, tanpa ada specific purpose, ya bukan holy berarti ya, ini bukan unholy namanya. Without this specific purpose, whether it's in your family, in your career, in your work, without the specific purpose, then this is not holy. Kita orang Kristen sih bukan orang aneh ya saya. Kita ya berkeluarga, kita makan juga, minum, kita bisa belanja, kita mesti masak, ya kita kerja, menikah, punya anak dan sebagainya. Dalam hal ini ya phenomenally ya samalah ya, orang percaya bukan orang percaya. We Christians, we are not the strange people. We still do what other people, nor ordinary people do. Tetapi ya saya di dalam hati ya, itu arah hatinya itu jelas berbeda. But in your heart, the direction of your heart is different. Kalau kita bekerja, waktu kita membangun keluarga, kita cara mikirnya sama persis dengan orang yang nggak percaya. Waktu kita studi dan sebagainya, ya berarti itu bukan holy nation, bukan. But if in our family, in the way we study, if it's no different than what other people are doing, then this is not holiness. Kadang-kadang yang nggak berbeda itu nggak harus sesuatu yang jelek apalagi jahat, nggak harus juga sih. But that's simply common gitu maksudnya. Sometimes not being different is just common. Keluarga ya bagaimana istri suami harmonis gitu ya, anak pinter juara gitu. Ini kan bukan something yang evil kan, dia bukan gitu. Tapi kalau sampai level di kayak begini saya, ya ini bukan specific purpose gitu. Maksudnya masa keluarga mana sih saya yang kepingin suami istri lempar-lemparan piring setiap hari? Kayak nggak ada juga deh kayaknya ya. Nggak harus Kristen kali ya mengharapkan keluarga harmonis, itu nggak harus Kristen gitu. Tapi kalau kita cuma sampai di level ini, anak pinter juara, ya nggak ada specific purpose gitu. Just persis kayak orang yang bukan Kristen. Sadly.
if we are as Christians, we just want a good family, good relationship with our husband and wife, just raising a good kid, a smart kid, and then we just stop there, we do not grow anymore, then there's no specific purpose. Then this is no different than what other people are doing. Sekali lagi ya, saya, kita hari ini memang mau emphasize the mediatorial role ini ya. Problemnya apa sih ya? Problem Anzeigennya itu apa sih sebetulnya? And once again, we want to emphasize this mediatorial role. And what's the different? Then Yeah. what's the point here? Ya, problem Anzeigen. What's the problem? Apa ya bahasa Inggris ya? What's Definition the definition of problem. problem? Ya, definition of problem. Yaitu bahwa dunia ini ada di dalam keterkepingan, ada di dalam konflik kan, sederhananya. Easier said, it's the world is without conflict. Dunia ini penuh dengan This konflik. world is full of conflict. Ya, ini problem Anzeigen ya, saudara. Dan saudara hadir diundang untuk menjadi mediatorial role ini. This is the definition of problem. The world is full of conflict, and you are called to be a mediator. Ya, ini disebut holy, saudara, karena saudara rela untuk memerankan mediatorial role. And then this is holy because you are willing to fulfill this role of mediator. Saya masih As a ingat ya mediator. berapa waktu saya lupa 2 minggu lalu atau 2 minggu lalu mungkin ya, kita bicara tentang kehidupan yang menjadi berkat itu yang dipecah-pecahkan, nggak baru harusnya untuk saudara. I remember, I think last 2 weeks ago we talked about being Kehidupan yang dipecah-pecahkan, broken, the life that is being broken and mengenyangkan, distributed distributed and satisfying. and then satisfying other people. Ya ini ya saya, mediatorial role itu dekat dengan konsep ini. And this mediatorial role is very close to this concept of being broken and distributed. Saudara jadi korban karena saudara kejepit di tengah. You become the sacrifice because you are in the middle. Lihat saja kehidupan Yesus Kristus kan ya, kejepit di tengah kan ya, saya, kejepit sampai mati. You can take a look at Jesus Christ's life. He was in the middle, and he was in the middle until he died. Ya susah ya terjemahan itu ya. It's was like ini ya, Pak, Pinned kalau from both Both sides. sides, and until he died. dari Maybe explain the both sisi sides. Allah menyatakan kekudusannya. Lalu Yesus menanggung murka itu karena dia di posisi manusia yang berdosa meskipun dia tidak berdosa. Jesus was pinned in the middle between God's side, God who is angry, and then channeling his anger towards humans through Jesus Christ. And Jesus is in the middle between humans who are sinful, and he himself is not sinful. Ya ini soalnya namanya specific purpose holiness itu ya. Ini specific purpose. So this is what we're talking about when we're talking about specific purpose. Sekali lagi ya saya, justru karena kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal, kita harusnya ada courage untuk menghidupi naratif ini. And since we have the eternal life already, then we have the narrative to do this role. Tapi gambarannya nggak harus melulu pesimistik sih, nggak harus melulu pesimistik gitu. As if terus kegencet, hancur, mati ya. Kayaknya resigned gitu banget ya. Ini apa gambarannya? Nggak harus kayak gitu sih. Well, indeed, the depiction should not always be pessimistic, like being pinned down until you're dead. Karena Tuhan justru bekerja melalui cara ini ya. Tuhan bekerja melalui cara ini. Because this is actually how God works. Ya, ini adalah bagaimana cara Tuhan tuh bikin flourish ya melalui cara ini. This is how God make people flourish through this way. Gereja itu berkembang bukan tanpa kehancuran Yesus Kristus di atas kayu salib. The church does not grow because the church grown because Not without Christ being dead on the cross. Ya. Dan demikian juga gereja bukan berkembang, nggak berkembang tanpa ya kematian martir daripada orang-orang kudus di dalam early church. And again, and also church grows not without the death of martyrs. Ya kita nggak harus muluk-muluk sih ya, saudara dan saya nggak tentu layak untuk mati martir gitu. Tapi hidup as a living sacrifice sekali lagi ya, itu panggilan universal untuk setiap orang percaya.
Yes, we don't have to die as a martyr, but living as sacrifice, as a living sacrifice, is our calling. Sekali lagi ya saya, kingdom of priests, holy nation for a specific purpose. Saudara dan saya diundang untuk menjalankan mediatorial role ini. And again, the calling to become a holy nation from other people's nations and using this specific purpose, that is our calling to become holy. So, waktu kita bicara tentang sacrifice ya, saudara, itu sesuatu yang very concrete di sini ya. Kadang-kadang kita bicara sacrifice, ada ngambang ya, apa artinya itu hidup yang berkorban. And again, if we talk about sacrifice, sometimes we have a kind of different kinds of definitions. Bukan sih. Ide yang apa ya? Ngambang itu yang apa yang ngambang ya? Floating ideas. Yeah, floating ideas. Gitu. Floating ideas. Gak konkret. But the idea of sacrifice itu simple kalau di dalam Alkitab, yaitu menjalankan this mediatorial role. Itu sacrifice. But the idea of sacrifice in the Bible is just doing the mediatorial role. Ya, saudara tersingkir di situ ya. Seperti kayak third person, tersingkir. Untuk memungkinkan adanya relasi I and thou yang konflik itu. Tapi terus kemudian bisa di-reconcile. Saudara di mana? Ya, perhaps being forgotten. Gak penting juga sih. You're like being set aside or put aside for the reconciliation to happen. Maybe you're not in the middle of it, but you're forgotten sometimes. Ya, Even. tetapi itu sesuatu yang mulia seperti yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. But that's something glorious like what our Jesus Christ had done. Kita perlu terus merenungkan bagian ini saya di dalam keseharian kita. Again, di semua aspek kehidupan ya, di semua aspek kehidupan. We need to contemplate about this in all of our life's aspects. Karena di dunia ini penuh dengan ketegangan, ya. Di dunia ini penuh dengan konflik. Kita nggak perlu cari-cari sih konflik itu, selalu ada. Dan nggak harus di Ukraine, apa Israel, apa. Di dunia ini selalu ada konflik gitu. But in this world, there is always conflict. You don't have to look for it. Pertanyaannya, apakah kita berfungsi sebagai peacemaker? The question is, are we functioning as the peacemaker? Ya. Are we even interested ya untuk jadi peacemaker? Are we even interested to become the peacemaker in this world? Peacemaker yang pertama tentu saja adalah mendamaikan orang dengan Tuhan. Itu juga perlu sacrifice ya. The first peacemaker task is, of course, reconcile sinful human beings with God. Tadi saya pagi ini saya berkunjung dengan apa ini? Berkunjung ke gereja ini ya, gereja di Berlin ini apa? Free Church, Evangelical, perhaps even Reformed ya. This morning I visited a free church, an evangelical church, also perhaps a reformed church. Dan saya kepingin ada networking ya saya dengan gereja-gereja free church yang lain di sini. Kita bisa ini saling belajar, saling memberkati satu dengan yang lain. I want to have a network with all of other churches here in Berlin. Ya. Lalu tuh ada pimpinan daripada seminari dia sharing ya, kita ada di sini seminari ya, puji Tuhan itu apa muridnya 400. Amazing ya, 400 di Eropa yang sekuler kayak gini. Even STT kita di Jakarta nggak sampai segitu jumlahnya. And this seminary leader, he shared with me that they have 400 seminary students, and this is even more than what we have in Jakarta. Ya, di satu sisi kita melihat gambaran apa Europe yang sekuler, yang ada apa devastating kayak begini ya, kayak orang nggak tertarik dan seterusnya. And this is very amazing because in one side we see Europe that is very secularistic, as we say. Tapi kita melihat pekerjaan Tuhan kok. Ini bukan benua yang ditinggalkan Tuhan lah atau nggak ada lagi kaki dian or whatever. Bukan begitu ya. But on the other side, we still see God's work here in Europe. It's not forsaken by God. So, apa yang kita bisa pelajari ya di sini ya? So what can we learn then from here? Saya percaya balik lagi ke poin kita hari ini. Ya ini saya, gereja itu jangan nggak menjalankan mediatorial role. And we can come back to our point that church should not do this mediatorial role. Sekali lagi saya menyinggung ini ya, bagian ini sudah tahu ini Pak. Ini sudah agak tema basi sih ya. Rusia, Ukraine, lalu Orthodox Church.
apa gitu? Mediatorial role? Terjemahin dong. Yeah, we see in this conflict between Russia and Ukraine, and then the Orthodox Church, what do they function as? Mediatorial role? Sudah baca lah ya, sudah tahu kan ini jawabannya. You, Mediatorial role antara konflik Rusia dan Ukraine gitu. Bukan kan? you can read about this. They're not doing the mediatorial role. Malah mengafirmasi, menjustifikasi. Itu bukan mediatorial role. Itu precisely ini paradigma ruling nation. Bukan kingdom of priest. Kingdom of priest bukan begini mikirnya. And they're not doing mediatorial role, even they actually affirm the conflict to happen. And this is very connected with the paradigm ruling nation. Karena kalau mau jadi mediatorial role itu ya mesti rela menderita, mesti rela tergencet gitu ya. Mesti benci kanan kiri. Because if you want to function as the mediatorial role, then perhaps you need to be pinned down from both sides. Sekali lagi ya saya, mari kita merenungkan ini dalam keseharian kita, whether saudara kerja, whether saudara studi dan sebagainya. Dunia kita itu penuh dengan konflik, nggak ada shalom. Lalu saudara dan saya itu dipanggil untuk menghadirkan shalom itu. Bring reconciliation. Ya ini kingdom of God. This is kingdom of God. So let's think about this in our study, in our work, that this world is full of conflict and our calling is to become the mediator. Kalau kita menjalankan mediatorial role ini di dalam keseharian kita, ya saya percaya gereja kita diberkati. If we function as this mediatorial role in our lives, then we believe that this church will be blessed. Lalu selain living sacrifice ya, sekali lagi apalagi ini apa kingdom of praise. Yang satu lagi ya, ini juga bukan topik baru untuk saudara dan saya, yaitu doa syafaat. Itu mediatorial role. And besides being a living sacrifice, functioning as the mediatorial role, you have one other task, which is intercession prayer. Persis seperti yang ada di dalam kehidupan Kristus ya, dia mempersembahkan dirinya sendiri. Itu mediatorial role, sacrificing himself. As exactly like what Christ did, he sacrificed himself as the mediator. Dan juga menjadi pendoa syafaat yang agung. Ya, dia adalah the great intercessor, yaitu mediatorial role. And also he became the great intercessor, and that is functioning as the mediator. Kita orang Kristen itu harusnya gelisah, melihat banyak orang itu nggak hidup in reconciliation dengan Tuhan. Itu harusnya menggelisahkan kita. As Christians, we should be anxious when we see a lot of people are not becoming the mediator. Harusnya kita itu mendoakan orang-orang yang even nggak tertarik dengan Tuhan. We should actually pray for people who are not interested with God. Mereka sendiri nggak pernah tertarik dengan Tuhan, nggak tertarik gitu. Lalu bagaimana kita bisa mengharapkan orang yang nggak tertarik gitu ya? Kadang-kadang itu kita mimpi ya di dalam perkembangan gereja. They themselves do not believe in God, and they're not interested in God, and how do they expect other people to be interested in God as well? Lalu pencobaannya adalah, ini saya juga nggak kebal by the way. And then there's a temptation. I'm not immune myself from it. Kita mencoba untuk bagaimana gereja itu atraktif gitu ya, message-nya atraktif lah, kontekstual lah, menyentuh problem society dan sebagainya. Perhaps nggak entirely wrong gitu, tapi gerakannya jadi ke arah sana gitu ya. We try to make churches become interesting by delivering messages that are interesting, that are touching people's problems. But then again, where does this go? Membuat gereja itu lebih atraktif untuk orang-orang yang nggak tertarik gitu kan ya, yang nggak attracted. Lalu bagaimana menampilkan something yang atraktif gitu ya untuk menjawab ini ya, yang ketidaktertarikan itu. It's making the church becoming more attractive to the unattracted people, and then you can see where this problem is going. Saya bisa kasih list panjang saya nggak selesai gitu ya. Contohnya itu bisa banyak sekali. Gitu. There are so many kinds of examples. I'm not going to talk about all of them. Tapi kalau sudah melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus, ya, sudah melihat di dalam pelayanan para rasul gereja mula-mula. But if you see in Jesus' life, in the ministries of the apostles, in the church's beginning, kayaknya nggak ada. Saya sudah menemukan cerita bagaimana the early church to struggling to be more attractive and contextual. Kayaknya nggak ada. You do not see how a church in the beginnings they try to become more attractive.
Karena mereka bukan dipanggil bagaimana convince orang-orang yang nggak attracted itu ya, supaya jadi attracted dengan mereka menjadi atraktif gitu. Gak ada sih cerita, Because- silakan baca di Kisah Para Rasul. Mana ada sih kayak ini. Because they're not called at all to make churches attractive to the unattracted people. There's no kinds of story like that in the Bible. Lalu kalau bukan ini apa ya? So if not this, then what? Sederhana saya, gereja menjalankan mediatorial role. Very simple. Church conducts the mediatorial role. Ya. Nanti urusan atraktifnya tarik orang deh, itu Tuhan yang akan tarik. And the other things of becoming attractive or to attract people, that's on God. Garam itu saya kalau ada rasanya ya, kalau asin ya, itu akan attracting gitu. If salt is salty, then it is attracting. Ya, salty di bahasa Inggris agak sedikit lagi ya. Don't become salty ya. Don't become salty. Ya, kalau garam itu asin itu akan attracted karena memang dunia ini perlu rasa ya, If salt is tasteful, then yeah, it is interesting because this world is full of taste. Bukan this world itu This world needs taste. Bener, ya. Tapi kalau garam itu sudah nggak asin, ya, meaning kita nggak lagi menjalankan mediatorial role. Mau bikin semenarik apa sih, apa gitu maksudnya? Garamnya dibikin jadi warna pink gitu, atau dikasih balon gitu maksudnya? Atau apa sih sebetulnya gitu? Supaya jadi menarik gitu maksudnya? Apa gitu? Mau dekorasi apa untuk garam? But if the salt is not tasteful anymore, then it's not attractive to anyone else. Or what are you going to do with the salt? You try to make it a different color, in pink color, to make it more attractive. So daripada kita mikirin bagaimana gereja menjadi atraktif, kontekstual lah, atau apalah, relevan dan sebagainya. So instead of just thinking about how to make this church more attractive, more contextual, mendingan kita menghayati apa artinya hidup sebagai kingdom of priest itu ya. Maksudnya dia menjalankan mediatorial role. let's just contemplate on how we become kingdom of priests. How do we fulfill this mediatorial role? Orang dunia itu nggak tertarik berdoa kepada Tuhan, nggak tertarik dengan yang namanya Tuhan, apalagi holiness of God, nggak tertarik sama sekali. This world is not attracted at all of the holiness of God or how to pray to God. Lalu siapa sih yang mendoakan mereka? Kalau bukan saudara dan saya, kalau bukan orang Kristen. Then who will pray for them if not you and I? Berdoa untuk orang-orang yang belum bisa berdoa. To pray for people who are not able to pray yet. Karena mereka nggak tertarik untuk berdoa. Because they're not interested to pray. Lalu kalau kita nggak tertarik juga saya mendoakan mereka, waduh gelap ya, dunia ini benar-benar gelap loh. And if we also are not interested to pray for them, then this world is very dark. Dunia yang sudah penuh dengan konflik ya. Kita bukan hadir menjadi peacemaker yang bring reconciliation and shalom. Kita malah menyulut api ya supaya konfliknya lebih dramatis gitu misalnya. The world is already full of conflict, and then if we ignite this fire, then it's going to be very chaotic. Kayak nggak ada masa depan sih, suram sekali sih, suram gitu. It's as if there is no future at all. It's very sad. Ya, sad and pathetic sih ya, ini meskipun gereja tetap di dalam posisi ya Pak itu. Very intimate with the source of power, let's say power of the state gitu, gandeng-gandengan, tapi nggak menjalankan mediator role gitu. Lalu untuk apa ya sih gereja kayak begitu? It's very pathetic as well if church is going hand in hand with the authorities of power, but they're not fulfilling the mediatorial role at all. Nah ini saya holy nation, holy. Kenapa holy? And yeah, this is holy nation exactly. Why holy? Karena ada specific purpose. Because there is a specific purpose. Apa specific purpose? And what is this specific purpose? Menjalankan mediatorial role seperti Kristus. To fulfill the mediatorial role as Jesus Christ did. Ya, Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami mohon supaya Engkau mencelikan mata rohani kami. Father, we pray so that you may open our spiritual eyes. Supaya kami boleh melihat kebutuhan dunia yang penuh dengan konflik. So that we may see the needs of this world that is full of conflict. Kami dipanggil untuk menjadi pembawa damai. We may be called to be the peacemaker. Kami berdoa supaya Tuhan beri kepada kami keberanian.
We pray that you may give us courage, beri kepada kami hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. give us heart that we sacrifice to God. Kami sadar Tuhan hidup ini melayang lenyap, hidup ini begitu cepat berlalu. That we realize that this life is passing away very quickly. Kami tidak ingin membuang waktu dengan percuma, We do not want to waste our time. yang akhirnya mengakhiri dengan segala kesia-siaan. That ends just in vain. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus boleh membakar hati kami. We pray that your Spirit may burn our hearts. Sebagai orang yang studi, yang belajar, As a student, sebagai orang yang bekerja, as a worker, sebagai orang yang menjadi ibu rumah tangga, as a parent and the family. kami berdoa supaya kami boleh menjalankan panggilan yang dari Tuhan. We pray that we may fulfill the calling that comes from you. Roh-Mu yang kudus boleh menerjemahkan apa yang kami renungkan ini di dalam keseharian kami. May your Holy Spirit interprets this into our daily lives. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.